नमस्कार जय जगन्नाथ। आमे वर्तमान सीताकुंड जीवा। चलो देखौछु सीताकुंड जीवा रास्ता। वर्तमान बालीडियार पुल उपरे अच्छे देखि पारथि बालीडिया डैम देखा होछि एठू केते पानी। वर्तमान बन्या आसला ए जस्ट छाड़ी। वर्तमान आमे जीवा बाँ पटे देखुवे रास्ता। आमे शॉर्टकट जीवा। देखिबार तुबे जंगल व्यू केमती पूरा अलग प्रकार। जी भी आसुचंती जंगल देकी आसंतु एवं या व्यू रो मजा नियंतु। देखिपारुथिबे चारिपटे पूरा धान गछ पूरा सबुज देखा होछि। आ वर्षा भी हेइछि एते बढ़िया लागुछि बुलिया पई बहुत इच्छा होछि। हम तो पूरा बुलुछु। आमर ड्राइवर भाई विकास भाई देखिपारुथिबे ए होछि बालीडिया डैम रो पछपट व्यू। आपण माने सामनारु देखिचंती बालीडिया डैम। एबे देखंतु पछपट व्यूटा देखिपारुथिबे पानी केते वर्षा एते प्रबल मात्रा हेइछि पानी बिलगुडार भर्ती। तो ये भाई जने बसिथिले देखिपारुथिबे कि बतक मौसा जने चाल चली जाउथिले। एबे वर्तमान जो पुलटा आसबो सेठारो व्यूटा आपण टिक खाली देखबे पूरा खतरनाक व्यू। आपण जाइछंती ना जानी ना आपण थरे जाई कि देखंतु। एते बढ़िया व्यू। मु तो फोटो वीडियो बहुत उठेइछि। आपण माने भी आसंतु ए व्यू रो मजा नियंतु। देखि पारुथिबे माउसी जने बिलो रे असंती। ये टिके खाली रास्ता खराब भाई गुड़ा छिड़ा होते। तो चलो जीवा सीताकुंड। वर्षा प्रबल। वर्तमान आम शिमिलीपाल प्रथम गेट पहुँचले। तो आम बाँ पट को जीवा सीताकुंड। चलो विकास भाई पूरा थकी जाए। तो देखिए ये डाहान पट को आम जावा टांकीटा तैयार हो। तो देखिपे सीताकुंड नुआ पार्क रे केमती चली काम। देखिपे दुईटा हाथी। तो काम कंप्लीट है। काम कंप्लीट है पर व्यू अलग प्रकार लगे। आ किसी समय पर पहुंची जावा। देखिपे ये हूँ सीताकुंड पार्क। वर्तमान आम गेट पाखापाखि पहुँची गलु। देखु पारे एवं आम सीताकुंड अच्छे काम चलती। तो वर्षा जो कम अटकी जाइए फुल कंप्लीट हेले जगह बहुत बढ़िया लगे। पिकनिक स्पॉट पूरा बेस्ट। आम वर्षा भी भिजी भिजी पड़े आसु गाधेवा। वर्तमान आसतु आपण बढ़िया व्यू देखा। ऐसे हूँ सीताकुंड व्यू पूरा जंगल जंगल। आस डाली बुट खाऊ जंगल मंगल कि बालीडिया डैम रू।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଏଠି ମାଉସୀ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରକୁ ପଚାରିବା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ଏଠି ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି। ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଆଉ ସାଢ଼େ ତିନି ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ସେଠି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାଉସୀଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଝରଣା ପାଖକୁ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଭିଉ କେମିତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାରେ ବି ଲୋକ ପ୍ରବଳ। ଏଠି ଭାଇ ଜଣେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆମେ ଉପରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ସାବଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମ ବିକାଶ ଭାଇ ବି ତ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ। ସେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ବି ଏତେ ଭିଡ଼। ତ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସାବଧାନରେ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି କେହି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆସିକି ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଣି ଭିତରକୁ କେମିତି ଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଏମିତି କେହି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ବହୁତ ଜୋର ଆସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା କି କରୁଛି। ଏମିତି ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉ। ତ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବନି। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମନା ହେଇଛି।